Cet anniversaire, on le célèbre avec beaucoup de joie parce que quand on voit l'histoire d'une fondation marocaine qui a été là pour les enfants marocains et les populations défavorisées dans le rural, nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Déployer 146 000 des programmes au profit de 146 000 personnes. Imaginez, c'est vraiment énorme, sachant que des programmes durent 3 ans, d'autres programmes durent 2 ans. Donc nous ne sommes pas une association qui œuvre ponctuellement. Nous sommes une association qui a une offre éducative continue qui va venir pallier je dirais, au manque dans le rural. Juste à l'idée qu'on a créé 419 écoles d'éducation non formelle, qui est l'école de la deuxième chance, pour 22 000 enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école, je ne peux pas vous dire quelle joie on peut ressentir. Le fait qu'aujourd'hui on a créé 103 écoles de préscolaires qui bénéficient à tous les ans à 3 000 et plus d'enfants, c'est extraordinaire. On le fait avec nos moyens et avec les efforts d'une équipe qui est extraordinaire, surtout une équipe sur le terrain. La vérité, c'est eux qui doivent parler au micro et pas nous, parce qu'ils font tout le travail avec les enfants, ils sont présents tous les jours avec eux. Donc on le vit avec beaucoup d'émotion. On espère que les prochaines 20 ans vont nous permettre de faire rayonner la Fondation encore plus et de la faire grandir encore plus et de la rendre vraiment au niveau des ONG et des grandes structures internationales. On veut parler d'une fondation Zakura comme on parlerait d'une fondation Bill Gates ou d'une grande fondation qui est reconnue à l'international et qui est présente, Inch'Allah, on espère, sur d'autres pays que le Maroc. Nous avons beaucoup à offrir aussi à nos pays voisins de par notre expérience dans l'éducation et sachant qu'ils rencontrent les mêmes défis. Donc on espère, Inch'Allah, pouvoir faire rayonner, faire briller la Fondation encore plus dans les années à venir. Alors c'est sûr qu'on mise beaucoup sur le préscolaire. Pourquoi? Parce qu'on croit que la petite enfance, l'enjeu de la petite enfance est très important dans la réussite scolaire. Donc forcément, on développe beaucoup de programmes pour le préscolaire et beaucoup de programmes sont très alignés à une vision internationale. Aujourd'hui, vous regardez les objectifs du millénaire, l'un des axes principaux, c'est le préscolaire et la petite enfance. Vous regardez la vision stratégique 2015-2030, le levier 2, c'est la généralisation du préscolaire. Donc il y a, sur le préscolaire, c'est une question qui présente un momentum, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Donc c'est un projet qui intéresse beaucoup. Anir a été retenu parmi les 15 finalistes du WISE Awards, qui est quand même un concours très compétitif. Inch'Allah, on va tenter notre chance l'année prochaine pour le prix. Nous avons eu aussi l'engagement au niveau de la Clinton Global Initiative en 2015, où notre projet a été retenu pour son aspect novateur. Dernièrement, Preschool Heroes 75 a eu le Morocco Awards. On a eu... je pense à un autre prix qui m'échappe. On a eu le prix RSE, des défis, des trophées défis RSE en France. Donc on a eu le prix éducation. Donc tout ça, forcément, nous encourage et nous montre de la reconnaissance pour qu'on puisse toujours continuer. Et on espère qu'on pourra offrir plus aux enfants du préscolaire en âge du préscolaire. بالنسبة لنا اليوم فهو يوم احتفال، اليوم اللي يمكن أن كما نقولوها بصريح العبارة فهو افتخار بالنسبة لمؤسسة زاكورا والأعضاء ديالها والفريق ديالها ككل، بحيث أنه من خلال النتائج ديالنا اللي خدمنا هذه 20 سنة عليها فتنشوفوا المستفيدين ديالنا اللي كاينين في الميدان والنتائج اللي وصلوا لها على مدى 20 سنة، فيمكننا إلا نكونوا مفتخرين ويشرفنا بأنه نحتفلوا بهذا اليوم من أجل تقديم الحصيلة. وهذه الحصيلة اللي بغيتو نعطيكم بشكل مقتضب بعض الأرقام، فتنهضروا على 146 ألف مستفيد اللي استفاد من خلال مجموعة البرامج ديال مؤسسة زاكورا على مدى 20 سنة. تنخدموا أو يمكننا نهضروا كذلك على تجارب رائدة في التربية غير النظامية، وخاصة التربية غير النظامية الرقمية اللي عطات انطلاقة ديالها المؤسسة زاكورا هذه مدى على
على مدى 3 سنوات، ولكن التربيه غير نظاميه منذ 97 والتوجهات بالتربيه غير نظاميه، ولحد الان تنهضروا على 22,000 طفل اللي استافدوا من هذه البرامج. وبالمناسبه في المساء غادي يكون عندنا تتويج لاحدى الفتيات اللي استفادت من البرامج، اللي ولات دابا من الاطر البارزه في وزاره التربيه الوطنيه، واللي خدات جوائز في الاختراع. كذلك عندنا دكتور اللي هو حليم الذهبي اللي تيكمل الدراسه ديالو، وعندنا تلاميذ اللي بداو معنا في التربيه غير النظاميه ورجعوا خدموا معنا كمؤطرين. دونك هذا المسار هذا اللي هو جد مشرف، بالاضافه الى برامج ديال التربيه الاوليه اللي تنهضروا على 7,000 طفل اللي استفاد من التعليم الاولي او التربيه الاوليه بمختلف مناطق المغرب اللي اشتغلت فيها المؤسسه. وهناك ارقام اخرى اللي تتشرف كذلك، خاصه على مستوى التشغيل، فما يقارب 2500 منصب شغل يتم الاحداث ديالو. كذلك هناك التكوين من خلال مركز زاكورا اكاديمي اللي نشأناه، ما يقارب 3000 مستفيد اللي استفاد من هذا المركز هذا. وهذه حصيله اللي يمكن ان تتشرفنا، واليوم يمكننا نوقفوا عليها باش يمكن لنا نبينوها، ونوقفوا عليها باش يمكننا نديروا التقييم ديالها، ونوقفوا عليها باش يمكن لنا نشوفوا شنو هما النقاط اللي ممكن مازال خصنا نشتغلوا عليهم، لانه مازال عندنا مجموعه ديال الطموحات بغينا نحققوها ان شاء الله على مستوى البلاد ديالنا. كاين جوج ديال النقاط اللي بغيت نوضحهم. فانير فهو برنامج وطني اللي تهم الطفوله الصغرى من خلال مجموعه المكونات ديالو. في الشق الاول التربيه الاوليه، تكوين ديال الجمعيات المحليه او التربيه الوالديه. فهاد 3 المحاور اللي تتشكلنا البرنامج المندمج اللي تنسميو انير، البرنامج الوطني اللي تخدم الطفوله الصغرى بالعالم القروي. فيما يخص مدرسة الأبطال اللي اشترتي لها، فهي مقاربة مستجدة ديال مؤسسة زاكورا من أجل الهدف ديالها الأساس هو تعبئة الموارد المالية والشركاء من أجل تمويج برنامج ديال أنير. دونك هاد الشقين هادو هما اللي تيخليونا نخدموا إن شاء الله على المساهمة في توسيع العرض التربوي الخاص بالتعليم الأولي أو المساهمة في التعميم ديالو. وتنظن بأنه على حسب النتائج الحالية فتنظن بأننا في المسار الصحيح الذي خولينا باش نمشيو في أفق التعميم ديال هذا البرنامج الأولي اللي هو برنامج هام.